Mga kapuso, dinhi sa GMA Davao Station, ang kining bakanting luna, gitamnan na ni sa amuang utility worker nga si Alex o mga utanon sa manining talong, napoy okra o uban pa. Ang mga empleyado kinahanglan magpa-reserve aron maapod-apod sa tanan. Alang lang ngadto sa mga gusto gutanon. Mao nang naay tape sa mismong bunga. Butangan na og ngalan, timailhan kung para kang kinsa na nga bunga. Gawa sa talong, napoy okra, luya, alugbati, kangkong, kamunggay, ug tanglad. Ang nagpasiugda niini mao nga muang utility worker nga si Alex nga kugihan kaayo moatay man sa amuang vegetable garden. Mas importante yung makita ato na bakante atong tan na gulay tulapod mga pislan o man ato nga mahal kay mga gulay. Mas importante yung nga katay gamay nga garden. Giauhag sa Department of Agriculture ang katawhan nga mag-backyard gardening. Ilabi na karon nga mahal ang mga palaliton. Gani ang food inflation sa Abril, ana-ana sa 6.1%. Sobrang doble sa 2.7% niadtong Marso. Samtang ang national average inflation rate ana sa 7.2%. Ang backyard gardening usa ka importante labaw na karon kay nakasinati ta og crisis. Mas sure pa jud na presko o walay mga chemical kay ikaw nakabalo unsa imong gipang-apply, unsa imong gipanghimo sa imong pagproduce sa imong gulay. And then maka-reduce na sa ato ang ginatawag na carbon footprint. So makatabang na sa ato ang environment. Kini si John D. Esteban sa GMA Regional TV 1 Mindanao.